Bateaux Mouches invite you to take a trip across Paris and back through the centuries. You can measure your journey by the bridges you pass under. In French, they're called ponts. Bienvenidos a bordo de los Bateaux Mouches. Les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir París y su historia haciendo un recorrido por el Sena. El relato que irán escuchando les ayudará a descubrir los principales monumentos que constituyen una de las riquezas de nuestra ciudad. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los monumentos citados en el relato. El paseo estará matizado por el paso de una serie de puentes. Benvenuti a bordo dei Bateaux Mouches. Grazie di aver scelto la nostra compagnia per scoprire Parigi dalla Senna. I Bateaux Mouches vi propongono di navigare attraverso Parigi e i secoli. Per orientarvi, le frecce del pannello vi indicheranno la posizione dei monumenti citati nel commento sonoro e che ritroverete sulla piantina panoramica che vi è stata offerta. La vostra passeggiata fluviale sarà ritmata dal passaggio dei ponti. 欢迎各位朋友登船。 感谢大家选乘我公司游船沿塞纳河游览巴黎，让我们做一次穿越巴黎和几世纪历史的航行。播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜。为方便大家，电子显示箭头将指向有关景点，在发给您的全景图上也可以找到这些景点。我们将经过多座桥梁，第一座是龙君桥。 바teaux mouches 승선하신 것을 환영합니다. 센으로부터 파리를 발견하기 위해 저희 유람선을 찾아주신 데 대해 감사드립니다. 바teaux mouches는 수세기에 걸친 역사와 파리를 통해 항해하게 됩니다. 오디오 설명을 들으시면서 파리의 중요 자산이 되고 있는 유적들을 감상해 보시기 바랍니다. 오디오로 설명되는 유적들은 안내판에 위치가 표시되어 있으며 여러분께서 받으신 파노라믹 지도에 표시되어 있습니다. 여러분의 선상 산책은 통과하는 다리로 이정이 표시되는데 Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, the modern-style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. 树桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。 앞에 보시는 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 프랑스-러시아 동맹에 바쳐진 것입니다. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. Oh, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A tribordo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tiennent séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. The Palais Bourbon. This is the seat of the National Assembly, where the elected deputies meet to pass laws and keep an eye on the budget. Between the Quai d'Orsay and the Palais Bourbon, the Hôtel de la Sey, which is today the home of the President of the National Assembly.
Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il ponte della Concorde, sotto al quale stiamo per passare, fu costruito durante la Rivoluzione francese. 我们将要经过的协和桥建于大革命期间。 지금 통과하시게 될 콩코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. Starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. Bordo, il quartiere Saint-Germain. 右舷是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。 우현에 생제르맹 지구가 있습니다. À Tribord toujours, musée de la Légion d'honneur. C'est l'ancien hôtel de Salm, construit par Pierre Rousseau au XVIIIe siècle, où Madame de Staël complota contre Napoléon. Still to starboard, the Museum of the Legion of Honor. This is the former Salm mansion, where Madame de Staël plotted against Napoleon. Siempre a estribor vemos el Museo de la Legión de Honor. Es en este palacete de Salm donde Madame de Staël conspiró contra Napoleón. Sempre a tribordo, il Museo della Legione d'Onore, fu all'origine il Palazzo del Salm, costruito da Pierre Rousseau nel XVIII secolo e dove Madame de Staël complottò contro Napoleone. 右舷是荣誉勋位博物馆，它原为萨姆公馆。 18세기에 피에르 루소가 설계한 살무 저택입니다. 여기서 마담 데 스탈이 나폴레옹에 대항하는 음모를 했다고 합니다. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Louvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port, the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenôtre used to work in this garden. Du XIXe siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. Tribord, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A Tribordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. 右舷是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현에 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현지 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des fontaines. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A
A babordo il Palazzo del Louvre. Fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa Cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. 左贤是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 자연에 보이는 것이 루브르궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시태섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세계 남쪽에 있는 가로등에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 수작품들이 전시되고 있습니다. À Tribord, école des beaux-arts, palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A tribordo l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. 右贤是美术学院和学院宫，是 Levaux 17世纪为马扎汉所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 우현에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원 궁입니다. 학사원 궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 관리만들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du Pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limitée à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Questo è il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 시태섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, re di Francia, che mise fine alle guerre di religione. 新桥是巴黎最老的桥，建于1606年。桥中央矗立着亨利4世骑马雕像，这位法兰西国王结束了宗教战争。 퐁 네프는 1606년에 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 동상은 종교전쟁을 종식시킨 앙리 4세의 기마상입니다. À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows.
A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfetto con magnificos vitrales. A babordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. 左贤是法院大厦，由拿破仑三世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作——圣沙拜尔教堂。从建筑角度講，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 좌연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트 샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. Attribord le quartier en place des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. La Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlomagno. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路0公里点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. La Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris, costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homécourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. 巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师 Villard de Homécourt 为虚立主教所建，它与沙尔特、雅眠和汉斯大教堂同为哥特式建筑的代表作。 노트르담 대성당은 1163년 모리스 슐리 주교를 위해서 천재적인 건축가 빌라르 드 옴무쿠르가 건축을 시작했습니다. 샤르트르, 아미엔, 렌스 대성당들과 함께 고대 시기를 상징합니다. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop
走对岸了。Se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées, hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal devenu bibliothèque. To starboard, the Marais Quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. De palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal. Inside, the organ of Corona. A estribor, la iglesia San Gervasio. La construcción de esta iglesia se extendió durante un largo periodo. En su interior es posible admirar varios vitrales y pinturas. À tribord, place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port, la Grève. C'est là que se créa la municipalité de Paris. À l'époque, l'Hôtel de Ville fut inauguré en 1882. To starboard, the Place de l'Hôtel de Ville, a former port, like Grève, where the river trading hold had established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. L'Hôtel de Ville fu inaugurato nel 1882. 右显是市政厅广场，旧时这里是一个河港港湾，巴黎市府就诞生在这里。 À tribord, place du Châtelet. Se font face deux théâtres du 19e siècle. To starboard, the Place du Châtelet. Two 19th century theatres face each other across the square. A estribor, la plaza de Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. A tribordo, piazza del Châtelet. Si fronteggiano due teatri del XIX secolo. 前是沙特赖广场和面对面的两家19世纪剧场。 À bâbord, la conciergerie. Vestige du palais des premiers rois de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture typique d'intérêt avec colonnes, piliers, et ogives. To port, the Conciergerie, a vestige of the palace of the first kings of France. The Conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults, and ribs. A estribor, la conserjería. Vestigio del palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. A bordo, la conciergerie, vestigio del palazzo dei primi re di Francia. La conciergerie diventò prigione sotto la rivoluzione. La sala delle guardie e la sala dei gendarmi presentano un'architettura degna di interesse, con le loro colonne, pilastri, volte e ogive. 左贤是看守所，这里曾是法兰西早期国王的王宫。
大革命期间改为监狱。它的卫士厅、武士厅的立柱、拱顶建筑精湛，如今对游人开放。 좌연에 보이는 꽁시에르주리는 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. Ici a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement rattachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The isle was a Gallo-Roman crossroads. The tribe of Celts known as the Parisi gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta, Parisí, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. To starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. 구매 및 기증으로 확정되었습니다. À tribord, palais des Tuileries. Sous la Commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de Flore. A tribordo il palazzo delle Tuileries. Sotto la Comune il palazzo fu incendiato. Oggi il pavillon de Flore e tutto ciò che rimane del palazzo delle Tuileries. Dietro il pavillon de Marsan ospita il museo delle arti decorative. 年是杜伊勒利宫，巴黎公社时期，杜伊勒利宫被付之一炬，如今只残留下来化神阁。它后面的马桑宫现在是装饰艺术博物馆。 우현에 보이는 것은 듈르리 궁입니다. 호면 당시 화재가 나서 불탔고 현재 플로르 관만이 남아 있습니다. 뒤편에 있는 마르상관은 장식예술 박물관으로 사용됩니다. Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. The Tuileries Garden. All that remains today of the palace burnt down during the Commune is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Charles Perrault. El jardín de las Tuilerías, del palacio, incendiado en tiempos de la Comuna, solo se conserva el jardín que fuera concebido por Catalina de Médicis. Las esculturas de Mayol adornan el lugar. Actualmente se están realizando trabajos de restauración. I giardini delle Tuileries. Del palazzo, incendiato durante la Comune, rimangono oggi solo i giardini, immaginati da Caterina de' Medici. Abbelliti da diverse sculture del Mayol, sono tuttora in corso di restauro. À tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk given to France by Egypt. A estribor, la Plaza de la Concordia. Fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. A tribordo, la piazza della Concordia, costruita nel XVIII secolo, fu la piazza reale. Concepita da Gabriel nel 1792, questa piazza era provvista di una ghigliottina.
Luigi Filippo nel 1836 vi fece installare l'attuale obelisco, offerto alla Francia per l'Egitto. 右前是协和广场，这是干巴耶勒于18世纪兴建的皇家广场。1792年，广场上安装了断头台。1836年，路易菲利普国王在广场中央竖起了埃及赠送法国的方尖碑。 우연의 콩코르드 광장입니다. 18세기에 건축가 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1792년 단두대가 이곳에 설치되었었습니다. 루이 필립이 1836년 이집트가 프랑스에 선물한 오벨리스크를 설치시켰습니다. À bâbord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de Mansart abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. To port, the Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A babor, la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Arden Mansart. A babordo, Esplanade e Hôtel des Invalides. Questo palazzo attribuito al Mansart accoglie oggi il sepolcro di Napoleone, il Museo dell'Esercito. La chiesa des Invalides e l'intorno, recentemente rimesso a nuovo, e sono annoverate tra le curiosità di Parigi. 左前是荣军院，这里原为猫萨公馆，如今是拿破仑墓和军队博物馆。荣军院新近重新镀金的圆顶是巴黎著名景点之一。 좌현의 앵발리드입니다. 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 돔은 파리의 명물 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. Quai des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les grisettes et campèrent les Cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aboard, the Champs-Élysées quarter. This district is where the dancing girls danced, and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor, el barrio de los Campos Elíseos. Este barrio comienza detrás del puerto de la Conferencia. Fue y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. A tribordo, il quartiere dei Champs-Élysées. Questo quartiere, dove ballavano le sartine dai facili costumi e si accamparono i cosacchi nel 1815, comincia dietro il nostro quarto della Conférence. Oggi, il più bel viale del mondo, è circondato da un quartiere di negozi chic, cinema e ristoranti, e animato tutta la notte. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne et la statue de Bourdelle aux Français libres. In front of you, the Pont de l'Alma with its zouave, against which flood tide measurements are taken. Just after the bridge, to starboard, the Museum of Modern Art, Bourdelle's statue to the Free French, and the Trocadero Garden. 大桥过后，右前是现代艺术博物馆和Bourdelle的自由法兰西雕像。 알마다리. 여러분 정면에 보시는 알마다리와 알제리아 보병으로 세네강 범람시 물수위를 알 수 있습니다. 알마다리를 통과하면 바로 우연에 현대미술관 보르델의 조각이 있습니다. À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. To port, the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This 3-story metallic assembly, with its ingenious lighting which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. A babor, la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel.
Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. A babordo, la Tour Eiffel, concepita all'inizio del secolo dall'ingegner Gustave Eiffel per i bisogni dell'Esposizione Universale. Questa struttura metallica di 3 piani, dotata di un ingegnoso sistema di illuminazione sopravvenuto a quello ideato da Citroën nel 1925, è un trasmettitore in funzione del 1914. 便是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计的。金属结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年雪铁龙设计的。自1战起，铁塔一直被作为发射塔。 좌연의 에펠탑이 보입니다. 세기 초에 엔지니어 귀스타브 에펠이 만국 박람회를 위해서 설계한 것입니다. 아름다운 조명을 자랑하는 3층으로 된 이 철물 구조는 1차 대전 이후 현재까지 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. A estribor, el barrio Chaillot alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. A tribordo, quartiere Chaillot, la collina degli 8 musei. Down the valley of Normandy, the sea is just 350 kilometers away. El Sena fue siempre la principal arteria de París. Desde 1905 el tráfico de los barcos del servicio público comienza a declinar. El metro gana terreno. Reactivado el servicio a partir de 1949, nuestros bateaux-mouches perpetúan el uso del camino que avanza, estableciendo una alianza entre la tradición y la modernidad. Recorriendo el Valle Normando, el mar está a solo 350 kilómetros. Da sempre, la Senna è la palpitante arteria di Parigi. Dal 1905 l'andiriviglio dei battelli pubblici va declinando a causa della concorrenza della metropolitana. Ma dal 1949 i nostri bateaux-mouches perpetuano l'uso della cosiddetta strada che cammina, combinando tradizione e modernità. Seguendo la valle di Normandia, il mare dista solo 350 km. 塞纳河自古以来便是巴黎的大动脉。早在1905年，由于地铁的崛起，公用船运业便日渐衰落。1949年，木式游船重又在这条流动通道上航行，将传统与现代化融为一体。塞纳河由此向西经诺曼底到大海，只有350公里。 샌드강은 처음부터 파리의 동맥이 되고 있습니다. 대중교통수단으로서의 선박은 1905년부터 지하철의 경쟁으로 퇴거됩니다. 1949년 운행을 시작한 저희 바teaux-mouche들이 현대성을 조화시키면서 그 전통을 이어가고 있습니다. 노르망디 계곡을 통할 경우 350km만 가면 바다에 이르게 됩니다.